Padre, te damos muchas gracias. Father, we thank you so much. Entendemos que la alabanza es la adoración para que tú puedas abrir nuestro corazón Lord God, we understand that praise and worship is something that comes out of our heart towards you. y que la semilla que es la palabra pueda ser plantada en nuestro corazón. And that the seed that is your word, Lord, may be planted in our Hechos, una mujer dice que tú abriste el corazón para que la palabra pudiera entrar en ella. Father, your word says in Acts that you grab hold of the heart of a woman and were able to soften it up enough so she would open up herself to you to receive your word. Haz lo mismo con nosotros. Do the same with us. Que el poder, Señor Dios, de tu palabra That the power of your Holy Spirit through your word penetre en nuestra vida el día de hoy. may penetrate our lives today. Tú y yo oramos y decimos You and I pray and say, amén. Amen. Quiero poder compartir un testimonio personal a la misma vez de lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. I'd like to share a testimony, a personal testimony with you, also along with the word that God has for us today. Y que va muy conectado. And it's very connected. Hace por ahí por el 2003, Around 2003, por primera vez mi familia y yo asistimos a una iglesia cristiana. for the first time, my family and I visited a church, Christian church. No teníamos idea de lo que eso significaba. We had no idea what it meant. Previamente mi papá había estado un año en Chicago donde le entregó su vida al Señor. Previously, my father had been in Chicago and he had given his life to the Lord. Cuando regresó a México, When he went back to Mexico, Dios empezó a usarlo para alcanzar nuestras vidas. and God began to work through him to reach our lives. Entonces mi papá en una de esas, cuando fue a hacer un trabajo a un amigo, And one of those days when my father went to go do a job for a friend, coincidió que este amigo asistía a una iglesia. coincidentally, his friend went to a Christian church as well. Entonces ahí es como se armó el asunto de que el próximo domingo mi papá nos iba a llevar a la congregación. And that's how it all worked out, where next Sunday my father would take us to church. Recuerdo el primer mensaje: I remember the first message. somos la sal de esta tierra. We are the salt of this earth. Primer mensaje que escuché. First message that I heard. Y aunque no lo entendía en su totalidad, And although I didn't understand it in its totality, sé que ahora tuvo una parte muy importante para nosotros esa tarde. now I understand that it had a great part in our lives. Al final de la reunión And at the end of the meeting, se acercaron varias personas a saludarnos. a lot of people came to us and they greeted us. Me acuerdo que se acercaron los líderes encargados de jóvenes en esa tarde. And I remember the leaders coming up to us, those who were in charge of the youth. Nos saludaron, tuvieron una plática con nosotros. They said hello to us and they had a small talk with us. Y los jóvenes vinieron conmigo y me invitaron a algo que ellos decían un campamento. And the youth came up to me and said, hey, let us go to a Bible camp. Yo por supuesto no sabía qué contestarles, And I definitely didn't know what to answer. pero mi papá But my father, me animó a ir. he encouraged me to go. Entonces sucedió que pasó el tiempo y llegó el día de ese campamento. So time passed and the time for the youth camp had arrived. En el estado de Guanajuato, en la ciudad de Irapuato. Si alguien conoce ahí. In the state of Guanajuato, in the city of Irapuato, Era en un campo de golf grandísimo. it was at a golf course that was huge. En una de las tardes dijeron que eran 10,000 personas reunidas entre jóvenes, servidores. And they had said that 10,000 had attended. Para mí eso era, ya de por sí ver esa multitud era un impacto para mí. Just to see that multitude, it was an impact in my life. Ver tantos jóvenes, yo decía, ¿de dónde salió tanto joven adorando a Dios? Seeing so many youth worshiping God, Hasta ese momento yo no recuerdo haberme topado con una cantidad tan grande. up to that moment, I don't remember or recall gathering together with so many people. Duró un fin de semana completo ese campamento. The youth camp was the whole weekend. Y en la última noche, en el cierre de la última noche, And on the last night, when they were closing, subió alguien a la plataforma. someone came up to the platform. Era un ministro, It was a minister. una persona reconocida en esto del ámbito cristiano. Well recognized in the Christian Yo no lo conocía. realm. I didn't know him. Marco Barrientos. It was Marco Barrientos. Yo ni sabía ni quién era. I didn't know who he was. Entonces él subió a la tarima. Era el tiempo de entrar a lo que era la alabanza y la adoración. And he came up to the platform and it was the time to praise and worship. Te vuelvo a repetir, todo esto sin el conocimiento de quiénes eran. Without knowing, all this time without knowing who they were. Y quiero decirte lo que esta persona dijo
antes de empezar a cantar. And I want to tell you what this person, I want to express to you what that person said Y lo en- before he began to Y lo praise encontramos and en worship Segunda God. de Crónicas 7:14. And we find it in 2 Chronicles 7:14. Vamos a leerlo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. The word says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins and restore their land. Fue el segundo mensaje que había escuchado de la palabra. It was the second message that I had heard from the word of God. Y empezó a entonar una canción que no te voy a cantar, nada más te voy a tararear. ¿Okay? And he began to sing a song. I'm not going to sing it literally, but I'm going to go over it. Si te la sabes, ayúdame. If you know it, please help me. Ven, Señor, ven, Jesús, tus misericordias fluyen otra vez. Lord Jesus, come. Please come again. Let your mercies come to us again. Háblanos, anhelamos escuchar. ¿Sí se la saben o no? Speak to us. We desire to hear you. Tus palabras que nos dan tu santidad. Your words that give us holiness. Este es el día This is the day de tu salvación, oh Dios. of your salvation, O Lord. Que tu reino venga, Let your kingdom Con come poder. with power. que tu amor That your love sea dado a conocer. may be known. Sana nuestra tierra Heal our y land glorifícate. and be glorified. Sana Amen. nuestra tierra y glorifícate. Heal our land and be Y entonces glorified. toda la multitud que estaba ahí presente empezó a entonar esa última frase, sana nuestra tierra y glorifícate. And the multitude that was present there that day, they began to sing that song and say, Lord, heal our land and manifest yourself. Algo causó en mi corazón que esa noche le entregara mi vida al Señor. Something impacted my life in such a way that I gave my life to the Lord. No sabía a lo que me iba a meter, pero ese día le entregué mi vida al Señor. I don't know what I was going to get into, but I gave my life Y to the empecé Lord. a entonar también esta frase de la canción. And I began to sing that same phrase, Sana nuestra tierra y glorifícate. heal our land and be glorified. El mensaje de esta tarde The es message of this afternoon is, tierra sana. No sé si lo tienen por ahí. Tierra sana para una buena edificación. a land that is healed for a good edification. Esto que te estoy contando tiene mucho que ver This, what I'm sharing with you, has a lot to do con lo que Dios empezó a hacer. with en what the mi Lord vida. began to do that day. Empezó a poner personas, He began to surround me with people. empezó a poner palabra He began to put His word y in me. empezó a poner en la vida de un ministro una canción para que Dios fuera conquistando nuestro corazón. And He set in the heart of this minister a song so we could sing along with him. Pero Dios no iba a empezar a hacer algo en mi vida, But God wasn't going to begin to do something in my life sino que hasta que yo entendiera que mi tierra tenía que ser sanada. until that I understood well that my land needed to be healed. Y hemos aprendido en las últimas semanas que Cristo es la piedra angular y cabeza del cuerpo llamado iglesia, ¿cierto? And we've come to learn in the past couple of weeks that the Lord has become the cornerstone of the church and the head of the body of Christ. Y que tú y yo formamos o somos miembros de ese cuerpo llamado iglesia. And that you and I are part of this body of Christ. ¿Cuál es nuestro papel principal dentro de ese cuerpo? What is our principal role in the body of Christ? Que tú y yo seamos edificadores los unos de los otros. That you and I would edify and uplift each other. Déjame decirte que en esa etapa importante en la cual Dios nos atrae, porque a todos Dios nos atrajo, And let me tell you that in that phase where the Lord attracted us to Him, because every one of us cada vez are, estoy más convencido de nada de lo que pensamos que hacemos para Dios lo hacemos por nuestra cuenta, and more I'm convinced that everything that we do for the Lord, we don't do it out of our own account. sino que está detrás la gracia de Dios empujándonos para But it hacerlo. is the grace of God who is pushing us forward to do so. En esa etapa de mi vida y en la tuya también, In that phase of my life and in yours, las personas que estuvieron alrededor de nosotros fueron clave para nuestra ¿qué? Conversión. and the people in that moment and in your life and my life
were key for us converting to Christ. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio. It doesn't matter how long we've been knowing about Jesus. Algunos ya se nos ha olvidado Many of us have forgotten que tú y yo fuimos llamados para ser edificados, that you and I were called to edify, pero también para ser edificadores. but not only to be edified, but also to edify and uplift others. Algunos solamente fueron edificados y se olvidaron que Dios también dice que para tu vida demanda que seas parte de la edificación del cuerpo de Cristo. And maybe you've forgotten that not only was your life edified for a reason, but it was edified for the reason of edifying others or serving others. ¿Por qué? Why? Porque cuando Dios le da esta palabra a Salomón, quien estaba a punto de entrar al trono, Because when the Lord gives this word to Solomon, who was about to take over the kingdom, si se humillare mi pueblo, if my people were to humble themselves, sobre el cual mi nombre es invocado, in which my name is called upon, y oraren and they would y pray, buscaren mi rostro, and they would seek my face, y se convirtieren de sus malos caminos, and they would convert from their wicked ways, entonces yo oiré desde los cielos, then I would hear from the heavens, perdonaré sus pecados I would forgive their sins y sanaré su tierra. and heal their land. Cuando Dios le da esa palabra a Salomón, Israel está en un tiempo próspero. When the Lord gives this word through Solomon, the people of Israel are going through a prosperous time. En todas las áreas que tú te puedes imaginar, Dios le está dando esta palabra a Israel cuando tenían un rey que había pedido sabiduría antes que cualquier otra cosa. When they're going through their greatest time in their lives, the king at the moment is asking for wisdom from the Lord. Sin embargo, está hablando de arrepentimiento, de perdón de pecados, de volverse a Dios para que Dios hiciera una obra con ellos. But at the same time, he is calling everyone to repentance and calling everyone to come back wholeheartedly to God. Y cuando Dios sana nuestra tierra, And when the Lord heals our land, uno de los elementos importantes en una edificación es la piedra angular que es Cristo. and one of the materials or symbols that is most important in our lives, in our edification, is the cornerstone, which is Christ Jesus, Pero también una tierra fértil. but also a healthy soil. En el momento que hice la oración, me acordé de esa mujer llamada Lidia. I remember when I made that prayer, I remember of this woman Lydia, Una mujer en donde llegaron Pablo y Silas a predicar el evangelio a woman where Paul and Silas came to preach, y había un grupo de mujeres and there was a group of women que recibieron la palabra that received the word porque había una tierra fértil ahí. because there was a healed and receptive soil. Y nuestra parte In our part, es que cuando haya una tierra fértil en una persona, tú y yo ser parte de la edificación de ella misma. then when we come across a healthy soil, that you and I can edify over this person's life. Una de las cosas que me impresiona Something that impresses me a lot es que cuando Dios te llama, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás. is that when God calls you, there's no turning back. Porque cuando yo regresé a la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, después de haber vivido esa experiencia de un campamento juvenil, After I had experienced that youth camp in my life, I went back to the city where I lived, Zitácuaro. íbamos en el carro escuchando esta canción. We were driving in the car and listening to this song. Y le iban poniendo líderes jóvenes porque cada campamento como que se te queda algo impregnado. And the leader of the youth, he seemed to run this song over and over because it sticks with you. Tanto se dio cuenta la líder de jóvenes que me regaló ese CD. He noticed that I liked it so much that he gave me that CD. Voy para algo con esto, ¿ok? I'm going somewhere with this. El CD se llamaba Venga tu Reino de Marco Barrientos, producido en el 2002. It was from Your Kingdom Come, Venga tu Reino, from Marco Barrientos, produced in 2002. Y me acuerdo que yo al haber recibido ese CD, pues era el primer CD cristiano que yo tenía y lo ponía pues frecuentemente y más esa canción. It was my first Christian CD, and especially because of the song, I would play it over and over again. Y yo me acuerdo, And I remember, no sé si Anita me puedas poner la portada, por favor.
And I remember, Yo recuerdo observar la portada de ese CD. and I remember looking at this CD cover. His Y, brother. y yo decía, wow, esas personas que están adorando. Yo me quedaba viendo el CD y yo decía, wow, esas personas están adorando a Dios ahí. And I would look at these people and they were worshiping God. La cuestión es que ahí hay una persona que yo creo que tú ya la reconociste And there was a person there that I think you already recognized. y es Martín, el esposo de perdón, el hermano de mi esposa. And it's his brother-in-law, Martin. ¿Qué probabilidades había que un chico que se convirtió en un campamento de jóvenes le regalaran un CD? What probabilities are there that a young man who gave his life to the Lord at a youth camp, he was given a CD, Que meses después emigraría a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, and that he would migrate to, especially to the United States, especially to Chicago, que yendo a lavar ropa, that while he went to go wash clothes, llegara a Philadelphia Church, algunos se van a acordar, and he would come to Philadelphia Church, y con unas letras muy pequeñitas ahí, alcanzar a ver Amistad Cristiana, servicio 6 de la tarde. ¿Te acuerdas ese horario tan horrible que teníamos 6 de la tarde? and that we had the meetings on Sundays afternoon at 6 p.m. ¿Qué probabilidades había de que yo asistiera a un servicio de Amistad Cristiana y me empezara a involucrar con la gente de ahí? What probabilities are there that I would come to this church, meet with them, and I would come together every Sunday Sin tener ningún contacto con nadie en Michoacán, en Ciudad Hidalgo, Michoacán, ¿ok? Ninguno. without having any contact with anybody from Ciudad Hidalgo? Y que después me hiciera novia de mi esposa y me casara. Y años después darme cuenta que una de las personas que está ahí en el CD vino a ser mi cuñado. And that I would come to meet Lori and befriend her, then be my girlfriend, then marry her, and then come to find out that the person in that's my favorite CD was my brother-in-law. Tú dime qué probabilidades había. You tell me, what probabilities are there? Ni planeándolo, yo creo. Without even planning it, I guess. Pero así como de impactante es lo que te estoy contando, But just as impactful as it is, me sharing this with you, cada vez que me pregunto si estoy en la voluntad de Dios, me acuerdo de ello y puedo ver cómo Dios me fue trasladando y moviendo. I can see and ask myself, how is it not the will of God and Him moving me to this place, and how I've been moving from place to place Sé que así de and coming to His impactante will. ha sido Dios con tu vida. And I've seen how impactful God has been in your life. Y de cómo a través de Cristo sanó tu tierra And how through Christ your soil was healed. y de cómo hubo personas que tomaron la responsabilidad de ser edificadores para tu vida. And how there was people around you that you were surrounded with that were able to edify and uplift your life. Sí, Dios nos da su palabra. Yes, the Lord gives us His word. Sí, Dios nos da su espíritu quien nos ha sellado. Yes, He gives us His Holy Spirit, which He has sealed us Pero no with. podemos quitar la parte que a nosotros nos corresponde hacer. But we can't get rid of that certain special place that belongs to us. Nuestra relación con Dios Our relationship with God. no es para sentirnos que estamos en el tercer cielo y de ahí no salir. It's not that so we can feel as though we're in the third heaven and not come out of it. Quiero invitarte y hacer un paréntesis. Si no vienes los jueves, vente con nosotros. Hemos estudiado cosas maravillosas en el libro de Hechos juntos. And I just want to make a parenthesis here and invite you to come on Thursdays and learn with us the Word of God. There's so many amazing things that have happened. Y uno de los hombres que me ha impactado And one of the people that impacted me the ha most sido Bernabé. has been Barnabas. Y hubo un comentario de una persona que dijo, necesitamos más Bernabés en las iglesias. And there's a person who commented on this and said, we need more Barnabas in our churches. ¿Por qué? Why? Porque en Hechos capítulo 11, Because in the book of Acts, chapter 11, Pedro le está explicando a los apóstoles y a los creyentes en Cristo del por qué él había ido, siendo judío, a la casa de un gentil. and he's explaining to the apostles, testifying the reason of why he, as a Jew, had to go to a Gentile's house to preach the good news. En ese mismo momento estaba sucediendo que por la persecución de la iglesia, At that very moment, they were being persecuted as a church.
algunos creyentes estaban empezando a compartir la palabra a unos griegos. Some Christians or some believers were beginning to share the good news with some Greeks. En Jerusalén, cuando se escuchó esta noticia, In Jerusalem, when this news was heard of, mandaron a Bernabé a ver qué estaba sucediendo. they sent Barnabas to see what was going on. Y la palabra dice que Bernabé tenía 3 características importantes. And the Bible says that Barnabas had 3 characteristics that stood out. Era They un were very hombre important. bueno, It says that he was a good man, de buena tierra, of good soil, lleno del Espíritu Santo filled with the Holy Spirit, y de fe. and filled with faith. Y dice que cuando él llegó ahí a Antioquía, And it says that when he arrived in Antioch, se percató de la gracia que Dios estaba virtiendo en los gentiles. he perceived the grace of God that was being poured over the Gentiles. Y dice And it says que se alegró that he rejoiced, y que exhortó al pueblo a ser fieles al Señor. and he exhorted the people who were coming to Christ to be faithful to God. Dice que ahí estuvo y gente diario se añadía a la iglesia. It says that while he was being there, that a lot of people were coming and adding to the church. Bernabé Barnabas se acordó de Saulo. remembered of Saul. Fue hasta Tarso a buscarlo, He went to Tarshish to look for him, regresó con él a Antioquía came back with him in y Antioch, estuvo un año con él and ahí. he stood with him by him ¿Quién for a year. era Saulo? Who was Saul? Un hombre que se dirigía a Damasco, ¿verdad? Hechos capítulo 9. In Acts chapter 9, we see that it was a man Era un- who was persecuting the church, and he was found in Damascus. Era un perseguidor de la iglesia. He was a persecutor of the church, Llevaba cartas para encerrar a los nuevos creyentes. and he had in his hands letters of recommendation to put to jail a lot of the En converts. su camino se encuentra con Cristo On his way there, he is confronted by Christ, y empieza Dios a hacer la obra con él. and God begins to do the great work in him. Él empieza a predicar en Damasco He begins to preach in Damascus, y dice la Biblia and it says in the Bible que lo querían asesinar. that they wanted to assassinate him. Dado a ese hecho, Due to the fact, lo envían a Jerusalén they sent him to Jerusalem, y los apóstoles no lo querían recibir. and the apostles didn't want to receive him. ¿Por qué? Why? Porque era un perseguidor de la iglesia. Because he would put him to death. Y Bernabé entra en el acto, And Barnabas comes to the scene. aboga por Pablo, Saulo de Tarso, And he plays an important part or role on behalf of Saul. y les cuenta el testimonio de este hombre. And he shares the testimony of this man. Y los apóstoles lo aceptan. And the apostles accept him. Él empieza, Saulo, una vez a predicar en Jerusalén. ¿Y qué crees? Ahí también lo quieren matar. Saul begins to preach the word, the good news in Jerusalem, and they also want to assassinate him. Un judío que dejó su religión, Devoted Jew que era who left his religion, que era perseguidor de los cristianos, that would persecute the Christians, y ahora dice ser él un creyente. and now he says that he's a believer. Por supuesto que lo querían asesinar. Of course they wanted to murder him. Entonces los apóstoles lo envían ¿a qué? A Tarso. So the apostles sent him back to Tarsus. Y la Biblia dice que cuando lo enviaron a Tarso hubo paz. And it says the Bible that when he sent him back where he came from, that there was peace. Un hombre que había conocido al Señor, los apóstoles prefirieron enviarlo a Tarso para no tener problemas. A person who had just known Christ, they sent him back so they wouldn't have any problems. Un hombre que Dios había hecho una obra maravillosa, dijeron, mantengámoslo ahí. A person who Jesus had begun a great work in him, the apostles said, let's leave him there. Y cuando Bernabé se da cuenta de lo que Dios está haciendo en los gentiles, se acordó de Pablo. And when Barnabas sees what God is doing in the life of the Gentiles, he remembered about Paul. Fue por él. It was because of him. Yo imagino que ha de haber dicho, aquí entre los gentiles, nadie lo va a juzgar. Here in the midst of the Gentiles, nobody's going to judge him. Y ahí estuvo un año. Y este hombre, Saulo, ahora Pablo, se convertiría, tú y yo lo conocemos y sabemos de quién se trata. And that man, from one year to another, he went from Saul to being Paul, and we know the rest of the story of him. Tanto fue la relación de estos dos hombres que en Hechos capítulo 13 salen juntos a su primer viaje misionero.
it was such an impactful friendship that they both go on a mission trip. Necesitamos ser Bernabés en este tiempo para con las personas. We need to become Barnabas for the people who are coming in this season. ¿Quién era Pablo para recibir privilegios? ¿Se merecía algo Pablo? Did Paul deserve all the privileges that he got? Pero Bernabé entendió que nadie merecía algo de Dios. And Barnabas understood that nobody deserves nothing from God. Y que si algo tú y yo estamos seguros es que hoy estamos aquí en este lugar sirviendo en Sion por la gracia de Dios. And if something we can be assured of is that you and I, by the grace of God, are here in Zion serving God. Pero este hombre llegó a ser parte importante en la vida, siendo un edificador de la vida de Saulo. But Barnabas played a key role in the life of Paul in edifying others. Efesios 2:19-22 nos dice esto. Ephesians 2:19 through verse 22 says, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Together we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets. And the cornerstone is Christ Jesus himself. We are carefully joined together in him, becoming a holy temple for the Lord. Through him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by his Spirit. Efesios 4:29. Ephesians 4:29 says, Ninguna palabra salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. ¿Cuál es la mejor manera de edificarnos los unos a los otros? What's the best way to edify each other? Hablando gracia a los demás. Speaking grace to others. Dando la gracia que Dios nos dio a nosotros cuando no nos la merecíamos. Sharing the grace we've been given when we didn't deserve it by God. Eso por supuesto que se oye más fácil que practicarlo. It's easier said than done. Porque Dios mismo nos dice Because God himself says to us que aún siendo nosotros enemigos de Dios, that while we were enemies of God, ¿verdad? Encontramos gracia en Él. we found grace through him. ¿Qué será entonces ahora que tú y yo somos qué? Salvos en Él. How much more now that you and I have been saved through him? Siendo enemigos de Dios, nos dio la gracia. When we were once enemies of God, he gave us his grace. Y cualquier persona que nosotros creamos que no es de nuestro agrado, And whoever we believe that is not pleasing to us, cuando le damos la gracia que Dios nos ha dado, when we share this grace that we received with this person, ahí estamos edificando más de lo que yo estoy edificando ahorita al dar un mensaje. we're edifying more to that person when we share the grace of God that has been given to us than me preaching out of this pulpit. Edificamos más cuando damos gracia a quien creemos que no la merece, más de lo que hacemos cantando. We do much more in edifying and uplifting a brother or a sister that we believe doesn't deserve it than preaching from this place. Más de lo que pensamos que estamos haciendo sirviendo, porque muchas veces puede que estemos sirviendo porque nos gusta servir. Many times we like to serve and we believe that because we're serving, we're doing enough. Pero aún hacerle bien al que nos cae bien, ¿qué mérito tiene? Dice la palabra. But even when we do good to that person who is pleasing to us, what benefit does it have for us? Cuando nosotros en el proceso de nuestra vida tenemos tropiezos, tenemos caídas, When we stumble and fall in our process, se necesitan edificadores alrededor de nuestra vida.
We need builders and edifiers around our lives. Y hay veces es cuando menos están And that's when we los que least tienen que see them. formar parte esencial para que esa persona siga en el propósito de él. Those who play a key role in our spiritual life need to be around them. Por eso Dios le dio esa palabra a Salomón en un tiempo de prosperidad, porque vendrían tiempos en donde el pueblo de Israel, por su necedad, necesitaría recordar estas palabras. And that's why the Lord gave this word to Solomon, because there was going to be, in the near future, there was going to be a place for this word in their lives. Cuando nosotros nos animamos y nos exhortamos en gracia, When we encourage one another and we exhort in love and through grace, nos convertimos en ladrillos siendo parte de la edificación we become those bricks of edifying one another, que nos traemos a Cristo mutuamente. that we attract Christ mutually. Mira, cuando un albañil hace una edificación, una casa, vamos a decir, When there's a bricklayer building a home, a house, él es el constructor, ¿verdad? he's the one that's in charge of the construction. El arquitecto le trae los planos The architect brings the y blueprint, le dice, mire maestro, esto es lo que necesitamos hacer. and he tells them, this is exactly what we need to do. Pero los ladrillos se van colocando de acuerdo a como el albañil los va poniendo. But the bricks are being put together according to the bricklayer, how he puts them together. Pero en la vida espiritual, But in our spiritual lives, aún siendo ladrillos, but even being that brick, aún siendo colocados coordinadamente, dice la palabra, and even putting in place in a coordinate way, tenemos la responsabilidad we have the responsibility de darle vida a los demás ladrillos. to give life to the other bricks that are around us. Lo que Dios quiere darnos esta tarde What God wants to give us today, es que tengamos 30 años, whether we have 30 years or more, 40 o 50 en el Evangelio, 40 or 50 years knowing about Christ, necesitamos ser edificados los unos a los otros. we need to edify one another. Tú necesitas edificar mi vida You need to edify my life, y yo necesito edificar la and tuya. I need to edify your life. Cuando venimos a un lugar como este, When we come to a gathering like this, y a veces llegamos tarde and sometimes we get here late, y a veces nos vamos temprano, and sometimes we leave early, no estamos cumpliendo el propósito del Dios por el cual nos hemos reunido. we're not fulfilling the calling of God in which we have gathered in this place. Porque for. lo que muchas veces hacemos con esa actitud es, yo no me quiero juntar. And many times with our actions or this attitude, we're saying, I don't want to get close to them. Yo no me quiero involucrar mucho con los hermanos. I don't want to be involved too much with my brothers and sisters. ¿No? Y hay veces que podemos pensar que eso es algo bueno. And many times we think it's something good. Pero no solamente no estás edificando a alguien, sino que no estás dejando que alguien te edifique a ti. And it's not only are you not edifying someone, you're not allowing the other person next to you or around you or behind you to edify your life. Una vez lo dije, I said it once, que pareciera increíble that it seems incredible el no querer convivir los unos con los otros cuando sabemos que lo vamos a hacer eternamente. that many of us don't like to come together or gather together when we're going to do it eternally in heaven. Sí, y sabemos que no somos, ¿verdad? Monedita de oro para caerle bien a todos. And we know that we're not a bright, shiny coin for others Lo to sabemos. sit well. We know Y this. ¿sabes qué? Tampoco los discípulos lo fueron. And nor were the disciples back in the day. Mira qué tenían en común los discípulos de Jesús. Nada. What did they have in common with Jesus, the disciples? Nothing. Jesús le dio el mismo amor a Judas que le dio a Pedro durante 3 años y medio. Jesus gave his same love and grace to Judas, and then he did to Peter for 3.5 years. Ciertamente, la palabra dice que habría un hijo de perdición. Certainly, the word says it foretold that there was a son who was going to be lost. Pero algún día la palabra dice que Jesús relegaba a Judas. But in the word, does it show that Jesus set aside Judas? No dice que dormían con él.
It says that they slept with Jesus. No dice que viajaban con él. It says that they would go together to different places. No dice que Jesús, cuando él alimentó a los 5,000, también él recogió de lo que había sobrado como los demás. Isn't it true that when he fed the 5,000, he picked up the leftovers with the other apostles, disciples? No estuvo con Jesús la última noche que Cristo fue entregado. Wasn't he with him on the Last Supper when he was betrayed and given up? Cristo le amó hasta su último aliento. Jesus loved them until his last breath. Y tú y yo no somos diferentes a los discípulos. And you and I are not the exception. We're not different than the disciples. Y tú y yo no tenemos un diferente mandamiento, sino el que Cristo les dio a ellos, que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura y los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. And you and I have the same responsibility, the same calling that these disciples had, to go out throughout the whole world, preach the good news, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Así que tú y yo tenemos que aceptar esta tarde So you and I need to accept this que afternoon somos miembros, un organismo vivo de tierra sana, que somos edificadores los unos a los otros. that we're a soil that's been healed by Christ or through Christ, through the blood of the Lamb, and that you and I are builders that are edifying and uplifting others that are around us. Por eso cuando Dios te dé una palabra, alguien dísela. So when the Lord puts in your heart to share a word with someone, share it with that person. Por eso cuando Dios te mueva a orar por alguien, ora por esa persona. And when the Lord puts someone in your heart specifically to pray for that person. Porque tú vas a ser una pieza importante en la vida de esa persona. Because you are an important piece for the person that is around Lo you. fueron para mi vida en mis primeros pasos como hijo de Dios. They were important in my life when I was beginning to walk in Christ. Tú lo sigues siendo después de tanto tiempo para mi vida el día de hoy. And you continue to be so even throughout the years in my life. So Hay personas en este lugar, there's people in this place. no quiero decir nombres, We're not going to say names. pero que se me han acercado en momentos muy puntuales en mi vida, That have come to my life in important or key moments in my life. sea para exhortarme Whether it's for exhorting my life o sea para animarme. or to encourage me. Y ahí he visto a Dios And I've seen God through them dándome su gracia. giving me his grace. Ni se han enterado esas personas. Those people don't know anything about it. Posiblemente dijeron, bueno, vamos a decirle, voy a orar por él o voy a decirle esto a Ricky, pero no supieron cuánto Dios los usó en ese momento para algo que necesitaba en mi vida. And maybe you said in your heart, you know what, I'm going to pray for Ricky at this moment, or I'm going to share this with Ricky, and you didn't know how important that was for my life. Así que quiero que se nos quede claro a todos So I want this to be very clear to us, que hoy tú eres un edificador del que está a tu lado. that today, from now on, you're a builder, an edifier, an uplifter of the person who is around you. Y que cuando nos ponemos los lentes de Dios, And that when we put the glasses of God, todo cambia. everything changes. Porque lo único que necesitamos es mirar a Cristo Because the only thing that we need to do is to look at Christ en la vida de mis hermanos. in the life of each of my brothers and sisters. Cuando sabemos que es por Cristo y por Cristo, That when we come to the understanding that is through Christ and because of Christ, cada vez que nos reunamos vamos a ser fuente de edificación para los demás. every time that we gather together, we're going to be a source of blessing to others. No importa si no te toca cantar o predicar o servir, el simple hecho de que seas parte, de que te unas al cuerpo para adorar a Cristo, para adorar a Dios, ya estás edificando a alguien con ello. It doesn't matter what role you play in serving God in the church and the body of Christ. Just simply gathering together and lifting the name of God is enough. Y por eso quiero invitar a los líderes que por favor me acompañen al gimnasio. Hoy tú y yo vamos a hacer algo que es parte de la conferencia. And that's why I want to ask the leaders and those who are serving to come to the gymnasium because we're going to do something different. Y no quiero orar sino hasta que regresemos de nuevo al auditorio. And I don't want to pray until we come back to the auditorium. Quiero que por favor te unas a algún líder de los que van a estar ahí en el gimnasio I'd like you to come next to a leader who's in the gymnasium, y él te va a hacer un par de preguntas. and he's going to ask you a couple of questions. Quiero que si la palabra de Dios hoy ha marcado tu vida, And today, if the Word of God has
has set off something important in your life, si te ha bendecido lo que has escuchado, if what you've heard has blessed you, lo podamos empezar a poner más en práctica aún todavía. that we would practice it even more in our Porque lives. no somos conscientes muchas veces, sino hasta cuando Dios nos recuerda lo que tenemos que hacer. Because many times we're not aware of it until the Lord shows us. Y hoy no quisiera que oráramos y nos fuéramos, And I wouldn't like to just pray and that we leave, sino que tengamos un poco de comunión todos juntos. but that we would have fellowship with one another. En el gimnasio, regresar, orar y ser despedidos ahora sí. In the gymnasium, and then come back, pray, and then be dismissed. Así que por favor, hagamos una fila como cuando lo hacemos para la Santa Cena. So let's make a line like when we come to the Lord's table. Y por favorcito quiero que busques a uno de los líderes, que cada líder tenga más o menos la misma cantidad de personas. And that every leader will have the same amount of people. Así que no tenga pena, por favor, pase la primera fila y así van pasando. Please don't be shy. Busca a uno de los líderes, por favor. Look for one of the leaders, please. Que se vayan distribuyendo ahí, por favor. Ahorita voy para allá.